Headshot tadi guys. Ketemu guys. Bismillah. Apaan? Bismillah. Wis, headshot. Wis, headshot guys. Masih terbelanting guys. Mantap tuh guys. Masih tahan guys. Headshot itu guys. Masih belum jatuh guys. Masih belum jatuh juga guys. Masih pegangan guys. Wis, jatuh guys. Jos. Kita ambilnya guys. Kayaknya headshot tadi guys. Ketemu guys. Langsung ketemu mari guys. Itu guys. Sip. Lanjut. Punai guys. Cuma berburu dekat-dekat rumah guys. Ini guys. Mantap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Bismillah. Mantap.
Jos kawan. Ambilan poin guys. Cepat lari tadi guys. Masuk ke dalam semak-semak guys. Poinnya guys. Lah kawan. Oh, jutai. Masih dalam pengambilan guys. Tempatnya sangat maksimal guys. Itu guys. Kasihan guys. Kemana itu guys. Sip. Lanjut. Udah mulai lagi guys datang.